বদল সাল নেই মানো जों 40 বছর ও এডিসি হারমান মানে जों যে শিখ শিডিউল মানে অমবুসেল সভা খাইগনা আ দিন সভার যদি ওয়ান সুকাকে বুসাগো বসাই থাই থাইও जों সাইমানো দিনে ভূমাগ্রানি নেতৃত্বে जों গ্রেনার দিবারলেন হাইগাবাসিনি যে কনস্টিটিউশনাল সুলেশন তৈলাই जों দিনে সভা খাইগো সভা খাইয়ে থাকতে বলতে ধৈর্য তাই খুবই দরকার সবারই সাকসেসফুল মানালি जों তিনি হাই সাল 1967 ইসিমে ও হারি সিরিজে সিনিয়র রক সিরিজে লিজেন্ডারি রক তিনি ও রাস আমালি করে ও ভারতের গণতন্ত্র করে শেখা কাবুলি বসন্তি বড় হাপাই গেল অনেক বসন্তি বড় হাপাই কমলে নেই সিরিজে ত্রিপ্রাসার যে শেখা তমলে আবো উসাগি নাই পাইজাকা বলি বাগৈ 60 পরে সিরিজ ত্রিপ্রাসার যখন শিক্ষা অগ্রদিগার মানমানি পরে খান মাফুন শিকলারাও সভা খাইলে শুরু খাইয়া ও হাসিনি সা ও হাসিনি হাসিনি ও কাছাকা সভা খাইয়া সেই সভা 1927 সন সভা খাই মানে 1984 শিখ শিডিউল মানতা ওই শিখ শিডিউল মানথানে প্রায় 20 থেকে 22টা বছর সভা খাই মানে যাগুলোছে সেন্টেনেও শিখ শিডিউল মানে তিনি এডিসি জেনারেশন মানে তাও গ্রাম লিডারশিপ নিউ কামার তা চেঞ্জ লিডারশিপ না খারালে মুসলমো সভা খাইয়ানি সালসাবাই সালের সভানি ফল মাইয়া সভা অনেক দর্জনাইয়ের সভা খাইয়ানি দরকার সেন্ট্রি তিব্রা কথা আছে মানে 6 বছর খাইয়াখো সেন্ট্রি অ্যাকর্ড সাইন খাইয়া অ্যাকর্ডই পরে সিম্বাইটামে অ্যাকর্ড খা আই অ্যাকর্ড ত্রে বাস্তবায়ন মাঙ্গাই বলি বাগৈ থানসামা তো নাই ও থানসার সবাইয়া বাগৈ गोबां मानसिफ्रा थाओ सिरि बरक प्रलोभन फुरबाय रां फैसा फुरबाय तिफ्रा थानो सबायना बागै दावो चेष्टा खाइदों सेमावन सुनै रां फैसा तिनि दङ खोनाग्रै केनु दिनै हा कमाइ थाकाके दिनै हानो लथाय फिराव मानगला बरे बागै खाजाय दाउदै बुहुमजों थांसा बेलेगनि इम्पोर्टेन्ट सिनि जों बुहुमबाय थांसा जे कक सामाने बखाबाय जों थांसाना लांनाय आफुरसिन साबा साक्सेस जानाय बरे बागै सिरि बुवाग्रा चायन नियावै तिनि तिप्रासानि 15 लक्ष तिप्रासानि जे मानथाय जे कन्स्टिट्यूशनल राइट तमनि बरो तुइ जाने बागै तिनि बुवाग्रा सल लगिलि तब बलि बागै जों तिनि बेलेगनि एकदिके टंथकनि साल एकदिके जों मुक्त खाइनाय कातानि तिनि साल सिरि लिजेन्डारि ओनोसों ग्रेन सेलुट खायो ताबु खरनि कथां दंखो बरं गनों बिजय रांखल ताई खरकसा हरिनाम देव बर्मा तिनिबो कथां दंखो तिनि हाय दिनो बरं हाय लिजेन्ड तिनिबो कथां दंखो थै थानाय सिनि जे लिजेन्ड रक नगेन्द्र जमातिया रति मोहन जमातिया निनि द्राकुमारिया सामाचरण त्रिपुरा सालसगाय बरं सिनो दफानि बागै बरं सभा खाइले बरं लांबाति थाका जों बरं त्रिपुरा खालाय जों बरं बखाव मुक्ति खालायो बरं हाय बरं समय सिजावै और लिजेन्ड आपन सिजावै बुनि दफानि बरं खाइनाय जों शिख शिडिउल नै एडिसि खाइ गालांबाय जों दिनै आपडेट खाइनि बागैसो जों दिनै सभा मा खायो थासिगो बरं श्री एमडिसि थासिगो स्लोगान फुरुनो खालामदो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मायाजाक नो रेस पलिटिकल राइट्स मायाजाक नो रेस ताङै जों हा पतनि जों भारतबर्षनि बरं जों बर'नि आदिम बरं जों बर'नि इन्डिजिनास बरं अ हा सिनि 184 राजानि हा म अ हाव जों दिनै लेबारनि मातबो ताबे बागै थांचाकरिनि बागै বিগত 30 বছর 35 বছর আগে পলিটিক্যাল বাইসন থাকা তাবুকবো পলিটিক্যাল বাইসন ডিভাইডেড রুল খাইনি বাগै চেষ্টা খাইলো কিন্তু বুবাগ্রা সর গাবি তখন বাগै শুরু মায়ের তোমা जों एक समय लुखा नक फुंचावनि सिपिएम कांग्रेस निले विभिन्न रकम पार्टी खाइलाय ताकु बुक्त बुलाय माने नक कासाको ताकु भयो दुटा पार्टी खाइलाय बुलायो आबु साबनि ब्रेन आबु वेस्ट बेंगली मगज সেই ওয়েস্ট বেঙ্গলি মগজनि कारणे जों दिनै 50টা বছর 60টা বছর जों दिनै ল্যাংগি दङ जों ল্যাংজাक नखुनि बुसासे सिरि तावफोर रेस करिगोसे बुनि बसंनि बर
साख्रिनि बागै लामायाव फाइट खायो दैनि बागै फाइट खायो कारेन्टनि बागै फाइट खायो लामानि बागै फाइट खायो जों खिन्थु सिरि मान खायो असिया काटि बागै ताव फाइट बाग खायो दो तारमाने सिरि रेस्ट करेছে ছিল সিনাই তাই বিগত আগত 10-15 বছর পরে সিনাই যে তাও যে আপকামিং জেনারেশন ছিল সিনাই সেই নগেন্দ্র বাবু সব হরিনাথ দেববর্মা সব সেই খিলতি ফিকা রাও তামরি মাখা जों सोंजानाय थांजागरिगे जों सोंजानाय अब कुइसन मागनि दङ दाबो जों खिन्थु थांजानि बिसोरनि बबाराव गेलेनाय जों जमा खायनाय जों मानथायनि सुखुनाय दाबोले मानसिनाय ना गनजों कम बले बागै बबाग्रानो बुजिमा दनाय बै काउन्सिलनि मानथायनो रैमाया गनजों रैमाया गासिनो तिरफलाजों थांनो सखनो उठार खायो दरि हनाय कम आं पुलिस का চ্যালেঞ্ज करायছি बले बागै बिसिकक थाया तिनि बासन जानाया जोंनि लिजेन्डारि रंग मुथु खायनाय जोंनि एलिसि मारमानि साल जतन हाय चबालि याफोरै आं थाय थाय बक्स सामरान मुथाका जतन खुलुमका बुवा गाय ग्लथें तिप्रासा आइ ग्लथें